नमस्कार आपण समस्त को टीवीसी ओडिया चैनल रे स्वागत। अधिकांश पुरुष मानकर बड़ समस्या थाए बीर्ज जनित समस्या, धातु समस्या बा नपुंसकता थाए। अधिकांश लोकंकर शीघ्र उत्तेजित हेउ न थाए। कम बयस रे मध्य तांकर उत्तेजना शक्ति ह्रास हो जाई थाए कारण से माने कम बयस रे किछि ना किछि अप्राकृतिक अभ्यास करिदबा जोगु तांकर उत्तेजना शक्ति कमी जाई थाए एवं लिंगटी अति दुर्बल होई थाए। ता सहित लिंग शिथिलता पड़ जाई थाए। जदि आपणकर बीर्जजनित समस्या शीघ्र पतन बा गोटे 2 मिनिट्रे आपणकर बाहरी पड़ुछि, आपणकर लिंग शिथिलता पड़ जाइछि, ताहेले आजर भिडियोटी को शेष जाए देखंतु। एही भिडियो मु आपण मानकु एमिति गोटे आयुर्वेदिक उपाय कहिबी जहाँ संपूर्ण मागणारे आपण माने निजे तैयारी करि परिबे एही औषधटी। आउ जदि आपणक पटरे से सब मिलु नाही ताले टंका खर्चा करिकि निजे तैयारी करबाको पड़िबो औषधटी। आ गोटे कथा मध्य कहि रखुछि देखंतु आम ठारू जो माने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जाक नौछंती से मानकर 100% काम होई थाए, किंतु मनरे विश्वास थिबा आवश्यक जे एही मेडिसिन टी आमे नै उपकृत हेबु बोली। कारण अनेक लोक माने कहंती सर आपण जो मेडिसिन दउछंती से सब काम करूछि ना नाही, यार कोनोसी ग्यारंटी अछि कि बोली अनेक लोक कहंती। देखंतु एहार ग्यारंटी रही थाए कारण मो जहाँ भी आपण मानकु दउछि से सब देला परे लोक मानकु फोन करिकि मध्य पचारि थाए जे एही जिनिस काम करूछि ना नाही। से सब मो रेकॉर्डिंग मध्य अछि, से सब पूर्व वीडियो रे मध्य रेकॉर्डिंग मध्य सुनै रखिछि। जो माने सुनिबाकू चाहुछंती हमर पुराना वीडियो देखंतु जानि परिबे विश्वास करिबा पई। मु आपण मानकु एही वीडियो रे जो आयुर्वेदिक उपायटी कहिबी सेही आयुर्वेदिक उपाय समस्त वयस्कर लोक व्यवहार करि परिबे, जेमिति कि 18 रु 65-70 वर्ष होइथिले मध्य एहाकू व्यवहार करि परिबे। तो चलंतु मु आपण मानकु सेही आयुर्वेदिक उपायटी जणे दउछि, किंतु ताहारी पूर्वरु आपण मानकु एतिकी अनुरोध समस्त भाई भौणी वीडियोटी को निश्चिंत भाबरे लाइक करंतु। कारण आपण मानक पई राति दिन परिश्रम करी आमे वीडियो तैयारी करिकि आपण मानकु वीडियो माध्यम रे अनेक किछि जणेउछु। सेतिपाई केवल आपण मानकु ता फलरे बा ता बदलरे आपनकु केवल लाइक ही खोजुछु। आपण माने दया करी समस्ते गोटे गोटे लाइक करि नियंतु, कारण आपनक लाइक आम पई बहुत मूल्यवान अटे। देखंतु आपनक मोबाइल स्क्रीन रे जे फलटी देखुछंती एही फलटी को देखिले आपण माने जानि पारुथिबे एहार ना हेउछि बाईडंक फल। एही बाईडंक फल जंगल रे अति सहजरे पाई परिबे, किंतु आपण जत्न सहकारे एही फलटी आनिबाकू पड़िबो। जदि देहरे लागि जिवो ताले आपनकू निश्चिंत भाबरे कुंडिया हबाकू लागिबो। सेतिपय आपण सतर्कता अवलंबन करी सेही फलटी आपण जोगान करंतु बा आनंतु जंगलठू। जदि आपण आनि परिबे नाही ताले डिस्क्रिप्शन चेक करंतु, मु एही फलर लिंक मध्य डिस्क्रिप्शन रे देई देइछि। जे माने फ्लिपकार्ट रो मगेबाकू चाहुछंती से माने मध्य आम लिंक को क्लिक करिकि आपण ऑर्डर करिकि फ्लिपकार्ट रो मगेइकि मध्य व्यवहार करि परिबे। सेही फल आपण जोगान कले ताहापर सेही फलटी को कोन करिवे देखंतु एहार पाउडर मध्य ऑनलाइन मिली जाउछि, किंतु आपन को दरकार हेबो फल आपन को आवश्यक हेबो। सेही फलटी को क्षीर रे भल भाबरे सिझेई नेबे, ताहापर सिझी गला परे तारी चोपाटी को छड़ेई देबे। मझिरे जो जिंस रही थाए ताहाको कुआ जाय सस। सेही फलर ससटी को आपन कोन करिवे भल भाबरे सुखेई देबे, गुंड करि देबे। आउ ताहापरे आपन को आवश्यक हेबो मिश्री। जेते परिमाण रे सेही पाउडर करिसंती ताहार 25% कहिबाकू गले गोटे किलो जदि सेही जोटा कि फलर ताहारी गुंड करिसंती बा गुंड आपण बाहर करिसंती, सस बाहर करिसंती, ताहाले 250 ग्राम सेथिरे मिश्री मिश्रण करिवे। बुझी पारले? ताहापरे मिश्रण कला परे ताको गोटे काचर डबारे जत्न सहकारे रखिबे एवं प्रतिदिन सकाळू खाली पेटरे, बुझिले, खाली पेटर उषुम क्षीर रे गोटे ग्लास उषुम क्षीर रे 1 रु 1.5 चामच पकेइबे एवं भल भाबरे फेंटिकी ताकू सेवन करिवे। देखंतु एही परे आपण कम से कम 3 रु 6 मास व्यवहार करिबाकू पड़िबो। आ जे पर्यंत 3 रु 6 मास व्यवहार करिवे नाही से पर्यंत आपनको कोनोसी फायदा हेबो नाही। जदि आपण माने आम ठारो आयुर्वेदिक मेडिसिन मगेइबाकू चाहुछंती ताहले आपण माने एबे सुनि नियंतु। आपण एसबु करि परिबे नाही ताहले आम ठारो आयुर्वेदिक औषध मध्य एही विषय रे ऑर्डर करिकि नै पारिबे, जेउटा कि डबल शक्ति औषध। एही औषधटी आपण माने व्यवहार करिबा द्वारा आपणक शक्ति वृद्धि हबाकू लागिबो। आपणकर धातु पतला थिले मोटा हबो। जदि आपणकर गोटे 2 मिनिट रे बाहरी पड़ुछि ताले एहाकू व्यवहार करिबा द्वारा 20 मिनिट कम से कम चली जिवो। जदि आपणकर धातु पतला जोगु बाहरी पड़ुछि, आपणकर परिस्रा रे बाहरी पड़ुछि, झाड़ा झपट गला परे कुंठे की झाड़ा परिस्रा कला परे बाहरी पड़ुछि, ता सहित आपण राति रे सोइथिबा बेले स्वप्न दोष होइकि मध्य धातु चली जाउछि, किंबा आपणकर लास्टिंग करू नाही,
ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଔଷଧ 3 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ 60ଟି ଗୋଲି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ 3 ମାସ ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ 60ଟି ଗୋଲି, 3ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ 180ଟି ଗୋଲି ରହିବ। ଦିନକୁ 2ଟି ଗୋଲି ଆପଣ ଖାଇବେ, ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମାସରୁ 3 ମାସ ତାହାରି କୋର୍ସ ରହିଥାଏ। 3 ମାସ ଯଦି କୋର୍ସ ଆପଣ କ୍ଲିଅର କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ବୀର୍ଯ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ଶୀଘ୍ର ପତନ ସମସ୍ୟା, ଧାତୁ ପତଳା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାର କୋର୍ସ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଦାମ କେତେ? ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବା ଗୋଟିଏ ମାସର 1500 ଟଙ୍କା, 3 ମାସର 4500 ଟଙ୍କା। ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପଇସା ପଠାଇ ଦେଇଥିବେ। ବାକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ, ସାମାନଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ବା ଔଷଧଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ବାକି ପଇସା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ ସାମାନଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଔଷଧ ଆମଠାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାହାର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି। ଔଷଧ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟି। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁ ନାହିଁ ସାର୍, ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ସେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ସାର୍। କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ଯେ? ଡବଲ ଶକ୍ତି ସାର୍। ଡବଲ ଶକ୍ତି। କେତେ ମାସ ଖାଇଲେଣି? 25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ସାର୍ ଖାଇକିନା। 25 ଦିନ। କାମ କେମିତି କରୁଛି? କାମ ଭଲ ଦଉଛି ସାର୍। ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ କେନ୍ତା ଅଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ସାର୍, ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେ। ଆଗରୁ କେମିତି ହେଉଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ଅଛି କହୁଛି? ତାଠୁ ଭଲ ଅଛି ସାର୍ ଏବେ, ଆଗଠୁ ଏବେ ଭଲ ଅଛି ସାର୍ ଏବେ। ଶୁଣିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ସେସବୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାମ କରିବ। କାରଣ ଏହିସବୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାର ଚେରିମୂଳିର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ପାଗ ରାଗ ଅନୁସାରେ ଘିଅ, ମହୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହାକୁ 3 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ? ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆମର ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଆମର କଲିଂ ନମ୍ବର। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଚେତ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ଫଟୋ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ତାହା ଜଣାଇଦେବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଏହି ଔଷଧଟି ପଠାଇଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 3 ମାସର ଗୋଟେ ଥର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ମାସକର ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ନାହିଁ। 3 ମାସର ନେବେ ଯଦି ତାହେଲେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମାସର 1500 ଟଙ୍କା, 2 ମାସର 3000 ଟଙ୍କା, 3 ମାସର 4500 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ପଠାନ୍ତୁ। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ପେ କରିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇଦେବୁ ସାମାନଟି, ଯାହା କେବଳ 5ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେକୌଣସି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ 5ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।